Delivery po, ma'am. O, imo man yarang nakabot nga ito, ma'am. Nyebes ka pagka. Ini sarap yan ang delivery. Sarap, kapirsa. Oo. Ate, ma'am, dito, ma'am. Hindi ko kaya. Bakit kasi na TV? Imo nga, aran. Sabi, sabat. Dakot na TV, ma. Siyempre na. Happy Ingatan ka, aalagaan ka sa And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good afternoon everyone, and we are here on our second set of surprise for today's video, and we are going to Barangay Utap, Zone 2B, Tacloban City para i-surprise si Nanay Nieves sa kanyang kaarawan today. And maraming salamat nga po pala kay Sir JR for choosing surprise and gift delivery for being a part of your mother's birthday celebration surprise. So ayun, ito po yung set na napili ni Sir na package para sa kanyang nanay. At ang team po natin ngayon ay white gold, and meron tayo dito money cake na worth 15,000 pesos inside, and meron tayong 12 pieces na fresh red roses para po kay Nanay Nieves. So ayun, sana po ay masurpresa at maprank muna natin celebrant bago tayo magbigay ng napakagandang regalo para sa kanya. So ayun, happy birthday Nanay Nieves, at sa mga nais mo pa-surpresa sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Leyte and Samar, just contact Surprises and Gift Delivery at kami na pong bahalang mag-surpresa sa mga mahal nyo dito sa Leyte and Samar. So thank you so much po, and God bless everyone. Keep safe and peace out. Mamay Nieves katugda po. Oh. Ada na po ma'am. Ma'am Nieves. Pwede sulog yun Pwede yapan po. Atras yan. Oo, pwede po. Sige ma'am, sasakab ko lang. Ako butayin mo lang order kang TV? Nakabalay dyan. Nag-order kang TV? Bakit yan na-stop ka? Nag-order ka? Yung TV? Hindi, deliver man ko nilang TV. Delivery ma'am, walang TV. Nibis ko ng bibili, nibis ka tugda. Ano yung sinilas sila magkalit? Delivery po ma'am. At sabi na, okay, nasa mo ko mga aral.
O, imo man Deliver ko na sa... imo man yara nakabutang nga ma'am. Nervous ka tugda. Pre, ano yun? Pre, ano? At pa, yung tinasuwang yung tulon. Ini yung sarap yan ang deliver. Sarap. Kapag siya. Pre, ano yun? Paano ba yun? Adi man dito ma'am. Hindi na yun. Pre, ma! Uligang di ko kaya. Dako kasi nga TV. Imo nga, aran. Sabi, sabat. Dakot na sige, pre, ma. Sige, pre, ha. ingatan ka, aalagaan. Happy birthday na! Happy Ayan. Kami ngayon surprises and gift delivery. Naging kontaktuhan imo anak. Kahit imo anak. Sir JR. Sir JR. In contact po kami ni Sir JR para mapalipay kaya na imo kaadlawon. May message po hiya didi para ha imo nay. Hi ma. Happy birthday. Salamat han tanan nga imo ginhimo para haamon nga tanan. Salamat han imo pagmamahal para ha imong mga anak. Hingyap ko nga magmalipay ka ha imo kaadlawan. Waray man ako dida para mag-celebrate ha imo birthday. Pinaagi ni nga surprise para haim. Unta maramdaman mo kung gaano ko ikaw kamahal na imo mga anak. Mingaw na ako ha imo ma. Hinaw ikaw perme ayaw pagpabay atim kalugaringon. Happy birthday and I love you so much mama. Love you, nanay! Yay! So yan na po, ano liwatit imo message po han imo anak. Thank you very much, my baby. Ay, hindi natin mga anak. Kaya nga tanan. Sige, dili kita ang mga anak. Ano ha? Ma-message lang imo mga anak para dili po kami. Oy, ako. Usaw sa lanay, usaw sa lanay, usaw sa. Usaw sa lanay. Okay. Sige, sir, ikaw, ano team message lot kan imo mama? Dili kasi. Nanay, salamat ani mo pagkuanaw pag hingyap na pag-hingyap na pang kami namon mao pay kabutangan. Nanay, happy birthday. Salamat nga tanan. Salamat po. Kaganay. Okay. Hi na. Ay pa. Imo na punsay. Ikaw, Ma'am Liwat. Happy birthday, Mama. And love you always. Always have a good health and long life ever. Hey. Ang wadi pa yung mga anak. Ikaw na la. I love you, Mama. Happy birthday. Mrs. Adi lang ako para mo. And I love you. Kaliwat po. Ano imo message po para kan imo, Mama? Sa chat ko na la. I-message ko na la, chat ko na la. Yan na nala. Yan na la. At sige. ako si Sering lahat, at mama. Happy birthday, tagang pambagay, labang ang mga kinabuhi. Nga hindi na magpipinasawin dorugutin na. Ay, sa lanyam kaganak nga baga, ito pa minamahal. Ano ka? Hi pa. Damo pa. Iman. Hi, ini? Adton lalaki. Imo na. Message mo para kan Live. Mama. Ay, sa'yo mo mama. Happy birthday ngayon, always. I love you.
Happy birthday! Okay, adi Ay na. Adi, imo po. Oo. Ikaw, mama, ano itong message? Ay, ma, happy birthday! Sana daw pa nga birthday, papunta aton. Nga, halawig pa kinabuhi, tahatagay mo Ginoo para may upod ka namon kung ano matamong kalipayan. Nga, narila kami para imo nga maanak. I love you, mama! I love you. Adi pa, na imo apo nga mahusay. Oy, apo. Message la, bisan short message la. Ikaw na labi. Kapit yung cellphone. Support sa kay. Happy birthday, nanay. I love you. Just here. Thank kasi you. mo kailangan nga na gusto ko lang maging malipayong kapirme. Kada adlaw ni mga adi ka pa heart. Sana sana mas maging matibay pat aton pagiging magkapamilya ngayon mas ano pa ato pagmamahala kada tagsa. Thank you so much. Thank you. Love you. Adi na naka-block you hat kanina ma'am. Awa di aday pala po. Sige, message mo Love you, kanina. nanay. Thank you. Happy birthday, nanay. Mga septim mga apo. Ato pa na naka-block. Daming share. May Korean ka ngayon, Didi. Happy birthday, Nay. Thank you. Daming share. Kaya guys. Kinakatimuyan namin nanay. So ayan, oray na mga message ka na. Oh, adi na. Tutok na kadaan. Nanay, pasensya na, dito sa away ako. Mabot. Ano siya nanay? Oh, message mo kay nanay. Happy birthday, Nay. I love you. So ayan. Oray na yung mga apo. Amo lang to, apo. So ayan, nanay. Happy birthday. Damo pa na blessing itong mabuntain mo, nay. May na pa kayo hindi magbluan yung kita ni mo. Kuan. Okay. 1, 2, 3. Mananari kami. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wish mo tayo, Win. Yay! Happy birthday! Pero may napanira isang gift. May napanira isang gift. Sige, ibutang. Ibutang alat mo, Dara. Ibutang. Sige. Pupulutong na, 10,000. Bangin may susi, Didi. Sige, nanay. Di, akot maka. Patasikat mabunlot. Sige, 1, 2, 3, hinay. Okay. Wow! Wow! Okay, hinay la. Hinay. Hinay. Wow! 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 Damo man! Ako kami nini. Hello! Tira na! Wala na kaihap ni nanay. Aray na mayap. Waray na! Waray na! Wop! Waray na! Wop! Waray na! Yan na nanay! Ang ating Wow! Sana all! Sige, mag-picture-picture na ka muna, nay. Ay!
So ayan, thank you so much po han aton sender na si Sir JR. Thank you gihapon na imo mga anak kay nagkaurusag gyud piraya na. Wow. Salamat nanay and happy birthday. Si Chanay. Tapos ang pagigat na mga birthday. Wow, pila na kaya nanay ito edad? 60. 68? Wow, baga lang 50. Wow! Sige nanay, lingkod din na nanay. Oops, okay. Sige. Ay, Ate Mian Waray. Ang imo.